Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel, The Alpha Academy. आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक होने वाला है वो है The Impact of Human Activities on Biodiversity. कि इंसान किस तरह बायोडाइवर्सिटी पर असरअंदाज होते हैं, इंसान किस तरह बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं। तो आज है इस लेक्चर में हम इन ही बातों को समझेंगे और ये सारी बातें हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी से। बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसके क्या क्या फवायद हैं, ये किस चीज़ को कहते हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड करके इस चैनल पर अपलोड की हुई है। उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप ज़रूर से जाके एक दफ़ा उस वीडियो को देखें, को सुनें, और उसमें आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूरी मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। तो अभी हम बायोडाइवर्सिटी का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। तो दुनिया में मुख्तलिफ अक़साम के जानदार पाए जाते हैं, जिंदगी की मुख्तलिफ किस्में पाई जाती हैं, और इन्हीं मुख्तलिफ किस्मों को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। Biodiversity is all the different kind of life, plants, animals and microbes on earth. दुनिया में जितने भी मुख्तलिफ किस्म के जानदार हैं, जिनमें दरख्त आते हैं, जिनमें परिंदे आते हैं, जिनमें एनिमल्स आते हैं, जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इन सारी की सारी चीज़ों को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। अब यही बायोडाइवर्सिटी जो है ये ज़रूरी भी है इकोसिस्टम के लिए, माहौल के लिए। यही बायोडाइवर्सिटी ज़रूरी भी है क्योंकि इसी बायोडाइवर्सिटी ने इस पूरी दुनिया को, इस पूरे माहौल को एक बैलेंस में रखा हुआ है। अब बायोडाइवर्सिटी के कुछ इम्पोर्टेंस भी हैं, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत भी है, जिसमें सबसे पहले आती है इकोसिस्टम बैलेंस। बायोडाइवर्सिटी ने पूरी जितना भी इकोसिस्टम है, जितना भी पूरा माहौल है, सबको बैलेंस में रखा हुआ है, क्योंकि ये उसको वो एसेंशियल रिसोर्सेज देती हैं, वो ज़रूरी अशिया देती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये सारी चीज़ें जो भी एक ज़िंदगी के लिए या फिर ज़िंदा रहने के लिए जितनी भी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं बायोडाइवर्सिटी से। फूड आता है बायोडाइवर्सिटी से, मेडिसिन आती हैं बायोडाइवर्सिटी से, और भी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, कपड़ों से लेके बिस्तर तक या फिर जूतों तक, हर एक चीज़ जो है वो हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती है। जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है फूड, जिसकी हमने अभी बात की कि फूड वो बायोडाइवर्सिटी से आता है। अब बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जो कि अपने फूड के लिए, अपनी खुराक के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, वो पौधों पर डिपेंड करते हैं। वो जानदार पौधों को खाते हैं अपनी खुराक हासिल करने के लिए, और फिर बहुत सारे जानदार ऐसे हैं जो उन जानदारों को खाते हैं। तो ये एक साइकिल है जो चल रही है। बायोडाइवर्सिटी जो है इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन वेल बीइंग। ये इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह ज़रूरी है कि ये इंसानों की हेल्थ, इंसानों की सेहत में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। इंसानों के लिए जितनी भी ज़रूरी अशिया हैं, या फिर मेडिसिन, जितने भी मेडिसिन हैं, जितने भी अद्वियात हैं, वो सारी की सारी कहाँ से आती हैं? वो बायोडाइवर्सिटी से आती हैं। और इंसानों की इकोनॉमी, मुल्क की इकोनॉमी, अगर आप किसी भी मुल्क की इकोनॉमी देखते हैं तो वो भी बायोडाइवर्सिटी पे चल रही है। वो उस मुल्क की फॉरेस्ट्रेशन पे चलती है, या फिर एग्रीकल्चर पे चलती है, या फिर टूरिज्म पे चलती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बायोडाइवर्सिटी ने पूरी हर एक चीज़ को संभाल के रखा हुआ है, हर एक चीज़ को बैलेंस में रखा हुआ है। अब आते हैं हम अपनी वीडियो के असल टॉपिक की तरफ, जो कि है ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें सबसे पहले जो आती है वो ये है कि डिफोरेस्टेशन। अब इंसान जो है वो बायोडाइवर्सिटी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है वो ये है कि डिफोरेस्टेशन हो रही है, जंगलात की कटाई हो रही है। इंसान जंगलात को काट रहे हैं अपने फायदे के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, अपनी सोसाइटीज बनाने के लिए, या फिर रोड्स बनाने के लिए। इंसान अपनी आसानी के लिए जंगलात को काट रहे हैं एग्रीकल्चर करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि अगर जब भी इंसान जंगलात को काटते हैं तो बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो जंगलात में रहता है।
जंगलात को काटने से उनके हैबिटेट तबाह हो रहे हैं। हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह को, तो उनके हैबिटेट खत्म हो रहे हैं, उनके हैबिटेट तबाह हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो जानदार या तो उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, और जो सरवाइव नहीं कर सकते वो फिर खत्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ जब इंसान नई नई इंडस्ट्रीज बनाते हैं, नई नई सोसाइटीज बनाते हैं, तो उनसे निकलने वाला पोल्यूशन वो वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है, वाटर को खराब कर रहा है, जिसकी वजह से जितनी भी आबी जिंदगी है वो खत्म हो रही है, और साथ साथ एयर को, हवा को, माहौल को भी खराब कर रहा है। पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो जमा हो रहे हैं, हमारे क्लाइमेट में वो जमा हो रहे हैं। हम तो जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो जमा हो रहे हैं, हमारी हवा में जमा हो रहे हैं, माहौल में जमा हो रहे हैं, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दुनिया का टेम्परेचर जो है वो हर ईयरली वो इंक्रीज होता जा रहा है, और जितना भी क्लाइमेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, इसकी वजह से मौसमों में तब्दीलियां आ रही हैं। इन्हीं इंडस्ट्री से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जो खतरनाक गैसेस निकलती हैं, वो ऊपर इन्वायरमेंट में ट्रेवल कर रही हैं, वहाँ पे ओजोन लेयर को खराब कर रही हैं। ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे दुनिया के इर्द गिर्द मौजूद है, जो हमारी हिफाजत करती है सूरज से आने वाली खतरनाक शुआओं से, उन खतरनाक धुआं को हमारे तक आने से रोकती है। तो ये सारे जितने भी खतरनाक केमिकल्स हैं ये इंडस्ट्री से निकलते हैं, गाड़ियों से निकलते हैं, रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं, तो ये जाके उस ओजोन लेयर को खत्म कर रहे हैं, उस ओजोन लेयर को खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हार्मफुल रेडिएशन जो है वो दुनिया तक आती हैं और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को तबाह कर रही हैं। इंसानों की वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है बायोडाइवर्सिटी को वो है डिफोरेस्टेशन, जंगलात की कटाई एंड हैबिटेट लॉस। जंगलात में बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, तो जब इंसान जंगलात की कटाई करते हैं उनकी वजह से बहुत सारे जानदार ऐसे हैं जिनके घर तबाह हो रहे हैं, जिनकी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है, जिसकी वजह से वो फिर एक जगह से दूसरी जगह को मूवमेंट करते हैं, और जो मूवमेंट नहीं कर सकते, जो सरवाइव नहीं कर सकते, वो फिर खत्म हो जाते हैं, वो फिर इस दुनिया में नहीं रहते। और इस तरह की ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं इंस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म या फिर एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ऐसे स्पीशीज जो कि अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जो खत्म हो गए हैं। अब आते हैं एंडेंजर स्पीशीज। एंडेंजर स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं या फिर ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जो कि जिनको खतरा है, जो कि इस दुनिया से खत्म होने वाले हैं, जो बहुत ही कम रह गए हैं। और इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है थ्रेटेंड स्पीशीज की। ये इस तरह की स्पीशीज होती हैं जिनको खतरा होता है, जो कि बहुत जल्द एंडेंजर होने वाली हैं, जो कि अभी खत्म होना जिनका स्टार्ट हुआ है, तो जो बहुत जल्द वो भी एंडेंजर की कैटेगरी में शामिल होने वाली है, जो बहुत जल्द खत्म होने वाली होती हैं। और फिर उसके बाद आते हैं तीसरी कैटेगरी एक्सटिंक्ट स्पीशीज की। ये इस तरह ऐसे स्पीशीज हैं, ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्लांट हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो पहले इस दुनिया में मौजूद थे लेकिन अभी इस दुनिया में नहीं है, अभी वो इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं, इंसानों की वजह से या फिर किसी और रीजंस की वजह से। लेकिन जिनमें डायनासोर्स आते हैं और बहुत सारी इस तरह की स्पीशीज आती हैं जो कि पहले इस दुनिया में मौजूद थी लेकिन अभी इस दुनिया में वो मौजूद नहीं है। और इंसानों की वजह से जो सबसे ज्यादा अगर किसी स्पीशी को फर्क पड़ा है या फिर जो सबसे पहली खत्म होने वाली स्पीशी थी वो थी डोडो। डोडो एक परिंदा था जो कि इंसानों की वजह से इस दुनिया से खत्म हुआ है। जब हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसी स्पीशीज हैं जो कि एंडेंजर की कैटेगरी में आते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मार्फोट, और इसके साथ हिमालयन स्नो लिपर्ड जो बर्फानी चीते हैं, वो भी एंडेंजर की कैटेगरी में आते हैं, वो भी खत्म होने वाले हैं। और मार्कोपोलो शीप। इसी तरह अगर हम दरख्तों की बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एंडेंजर की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें सेड्रस ड्यूडर, जिसको ड्यूडर कहा जाता है लोकल जबान में, तो ये भी एक एंडेंजर की कैटेगरी में आता है। ये प्लांट्स भी पाकिस्तान में खत्म होने वाले हैं। और अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो उसमें फेल्कन चिरो, जिसको बाज कहा जाता है या फिर मुख्तलिफ नामों से इसको पुकारा जाता है, तो ये सारी चीजें जो हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं या फिर ऐसे बर्ड्स हैं जो कि एंडेंजर की कैटेगरी में आते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, डिफोरेस्टेशन की वजह से, कोई शिकार की वजह से या फिर
مختلف ایسے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری اسپیشیز جو ہیں یہ ابھی پاکستان میں ختم ہونے والی ہیں۔ کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی کا بچاؤ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہم بایو ڈائیورسٹی کے بچاؤ کے لیے کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں، کون کون سی ایسی اقدامات ہیں جو ہم کریں، یا پھر کون کون سے ایسے طریقے ہیں جو ہم فالو کریں جن کی وجہ سے ہم بایو ڈائیورسٹی کو بچا سکتے ہیں۔ کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں ایسے طریقہ کار اپنانا، ایسے پروگرامز چلانا جن کی وجہ سے ہم بایو ڈائیورسٹی کو بچا سکیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آتے ہیں پروٹیکٹڈ ایریاز۔ پروٹیکٹڈ ایریاز یہ ایسے علاقے ہوتے ہیں جو کسی بھی حکومت یا کسی بھی ادارے کی وجہ سے محفوظ کر لیے جاتے ہیں بایو ڈائیورسٹی کے بچاؤ کے لیے۔ تو اس طرح کے علاقے، اس طرح کے پارکس، زوز، نیشنل پارکس، تو ان کو فروغ دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں سسٹینیبل پریکٹسز۔ سسٹینیبل پریکٹسز مطلب یہ ہے کہ ہمیں زرعی طور پر یا پھر ہمیں جنگلاتی طور پر اس طرح کے پریکٹسز کرنی چاہیے جو کہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہوں، یا پھر جو لوگ فشریز کرتے ہیں، جو لوگ فشنگ کرتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں، تو ان کو اس طرح کی پریکٹسز کرنی چاہیے جو کہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہوں، جو جن میں انوائرمنٹ کو کم سے کم نقصان ہو۔ اس سے خطرناک کیمیکلز نہیں استعمال کرنے چاہیے، پیسٹی سائڈز نہیں استعمال کرنے چاہیے، تو آرگینک طریقے سے آرگینک فارمنگ کرنی چاہیے، یا پھر ایسے طریقے استعمال کرنے چاہیے جو کہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہوں، جن سے انوائرمنٹ کو کم سے کم نقصان ہو۔ پھر آتے ہیں انٹرنیشنل ایگریمنٹس۔ ہمیں جو عالمی سطح پر جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں، جو معاہدے ہوتے ہیں بایو ڈائیورسٹی کو بچانے کے لیے، ان میں شرکت کرنی چاہیے، اس طرح کے معاہدے کرنے چاہیے تاکہ بایو ڈائیورسٹی کو عالمی سطح پر بھی بچایا جا سکے۔ پھر اس کے بعد اس طرح کے ایسے اپنے ملک میں یا پھر اپنے علاقوں میں ایسے پروگرامز شروع کرنے چاہیے جن میں ہیبیٹیٹ ریسٹوریشن ہو۔ مطلب یہ کہ جو ہم ڈیفورسٹریشن کرتے ہیں نیو انڈسٹریز بنانے کے لیے یا پھر نیو سوسائٹیز بنانے کے لیے، تو اگر ہم ایک طرف ڈیفورسٹریشن کر رہے ہیں تو دوسری طرف ہمیں فورسٹریشن بھی کرنی چاہیے۔ اگر ہم جنگل کاٹ رہے ہیں تو دوسری طرف ہمیں جنگلات بنانے بھی چاہیے تاکہ یہ ساری چیزیں ایک بیلنس میں رہیں، جتنے بھی جانور ہیں ان کو زیادہ فرق، ان کو زیادہ نقصان نہ ہو، ان کے جو گھر اجڑ رہے ہیں تو دوسری طرف ان کے گھر بن بھی جائیں تاکہ ان کو زیادہ نقصان نہ ہو اور بایو ڈائیورسٹی کا لاس کم سے کم تر ہو۔ اور اسی طرح اسپیشی کنزرویشن مطلب کہ ابھی ہم نے جو بات کی انڈینجر اسپیشیز کی، اس طرح کے جانور یا ایسے پلانٹ پودے جو کہ ختم ہونے والے ہیں، جو کہ بہت کم رہ گئے ہیں ڈیفورسٹریشن کی وجہ سے یا پھر کسی بھی وجہ سے، تو ہمیں ان کو بچانے کے لیے بھی کچھ پروگرامز شروع کرنے چاہیے، جن میں ایک آتا ہے کیپٹیو بریڈنگ۔ کیپٹیو بریڈنگ یہ ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جس میں جو وہ والی اسپیشیز یا پھر وہ اینیملز جو کہ ختم ہونے والے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر ایک ایسی محفوظ جگہ میں، ایک ایسے محفوظ علاقے میں رکھ دیا جاتا ہے جہاں پہ ان کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہوتا۔ وہاں پر وہ آرام سے پلتے ہیں اور کچھ وقت تک ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے، ان کی نسل بڑھانے پر کام کیا جاتا ہے۔ جب ان کی نسل زیادہ ہو جاتی ہے، جب ان کی نسل بڑھ جاتی ہے اور وہ انڈینجر کی کیٹیگری سے باہر نکل جاتے ہیں، تب ان کو اٹھا کر واپس ان کے نارمل انوائرمنٹ میں، جنگل میں یا پھر کہیں پر بھی جہاں وہ رہتے ہوں وہاں پر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے پروگرامز کو کہتے ہیں اسپیشی کنزرویشن پروگرامز۔ تو اس طرح کے پروگرامز شروع کرنے چاہیے تاکہ انڈینجر اسپیشیز کو بچایا جا سکے۔ انڈیویجول ایکشنز، تو اب ہم دیکھیں گے کہ انفرادی طور پر ہم کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں بایو ڈائیورسٹی کے بچاؤ کے لیے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے ریڈیوس کنزمپشن۔ ہمیں اس طرح کی چیزوں کی کنزمپشن کم کرنی چاہیے، ہمیں اس طرح کی چیزوں کا استعمال کم کرنا چاہیے جو کہ انوائرمنٹل فرینڈلی نہ ہوں، جن کی وجہ سے انوائرمنٹ کو نقصان ہو رہا ہو۔ جس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا اور سب سے زیادہ انوائرمنٹ کو نقصان دینے والی چیز جو ہے وہ ہے پلاسٹک۔ تو ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس طرح کی چیزوں کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، اور ایسی چیزوں کو خریدنا بھی نہیں چاہیے جن کی ہمیں ضرورت نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی بھی چیز ہے وہ بن رہی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں بایو ڈائیورسٹی استعمال ہوتی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں بایو ڈائیورسٹی کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اگر ہم ایسی چیزیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم ان کو نہ خریدیں، جس کی وجہ سے ہم بایو ڈائیورسٹی کو تھوڑا بہت فائدہ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس طرح کی چیزیں لینی چاہیے، ان طرح کی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو کہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہوں، جو کہ آرگینک طریقے سے آتی ہیں، جو کہ سرٹیفائڈ ہوتی ہیں اس طرح کے اداروں سے۔
اور پھر ہمیں قومی سطح پر اور علاقائی سطح پر اس طرح کی مہم چلانی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے بایو ڈائیورسٹی کے لیے، اور جو بایو ڈائیورسٹی کو بچانے کے لیے جو قانون سازی ہوتی ہے، جو نیو پالیسیز بنتی ہیں، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی حمایت کرنی چاہیے۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ ہمیں گارڈننگ کے لیے، باغبانی کے لیے یا پھر ایگریکلچر کے لیے ہمیں سسٹینیبل پریکٹسز کرنی چاہیے، اس طرح کی پریکٹسز کرنی چاہیے جو کہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہو۔ اگر ہم کہیں پہ جنگل بنا رہے ہیں یا پھر ہم کھیتی کر رہے ہیں یا پھر کوئی بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں انوائرمنٹل فرینڈلی چیزیں استعمال کرنی چاہیے، ایسی چیزیں ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے جو کہ انوائرمنٹ کو نقصان پہنچائے۔ جو کیمیکل فرٹیلائزر آتے ہیں ہمیں وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے، ہمیں کیمیکل پیسٹی سائڈس استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے برعکس ہم کمپوسٹ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ایک آرگینک طریقہ ہے، اور اس کا کیمیکل فرٹیلائزر سے فائدے بھی اس کے بہت زیادہ ہیں زمین کو۔ اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بایو ڈائیورسٹی کی اہمیت کے بارے میں مسلسل معلومات حاصل کرنی چاہیے، اور اپنے خاندان، دوستوں اور آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اپنا علم بانٹیں تاکہ ان کی آگاہی میں بھی اضافہ ہو اور وہ بھی بایو ڈائیورسٹی کے بچاؤ کے لیے کوششیں شروع کریں۔ اس کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس لیکچر کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور میرے یہ چینل دی الفا اکیڈمی کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔